बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में मैं आप तक कुछ खबरें पहुँचाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर एक तो जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, पाकिस्तान का रोल उसके अंदर और पाकिस्तान में जो फड्डा पड़ गया वो आपके सामने रखेंगे। गंडापुर ने क्या किया, क्यों किया और अब इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। दीगर भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो कश्मीर के हालात हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये शहरी पुरअमन है और ये पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। इन्होंने हलफ भी लिया। कई जगह से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे हलफ लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन से, जो वहाँ पे मकामी कायदीन है उनकी जानिब से, कि आप हमें हलफ दें कि आप पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर जबर और तशद्दुद होता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि इसके ऊपर जो है वो अहमद फराहत साहब को मैं सुन रहा था, दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये जब गोली चलती है, क्योंकि 20 लोग जख्मी हुए हैं जब गोली चली, उनकी लिस्ट भी आ गई है, एक नौजवान शहीद भी हो गया है, लेकिन ये वो जगह छोड़ कर नहीं गए। इन्होंने अपने जख्मी उठाए और उनको अस्पतालों में जरूर पहुंचाया, लेकिन मौके के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो वहां पे मौजूद रहे। सिक्योरिटी जो थी वहां पे उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। ये एक नई सिचुएशन है। ये एहतजाज बड़े जोरदार तरीके से कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो सादा कपड़ों में लोगों से भी गोलियां चलवाई गई। कुछ जो दीगर जमातें एस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं उनके जरिए से भी इनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन ये आम लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में जो गैर कानूनी किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का उसे खत्म कर सकते हैं ये लोग। ये इनके पास मौका है और इसके लिए ये लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। खवातीन और नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। खवातीन जो हैं वो क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं तो इनके कोई स्पॉन्सर भी ऐसे नहीं है कि इनको बहुत सारा पैसा मिल जाए या इन्हें कोई स्पॉन्सर कर जाए, वहां देगे पक रही हो, खाने पके पकाए आ रहे हो, ये भी नहीं है। तो ये जो फैमिलीज हैं, जो खवातीन हैं, वो ये जिम्मेदारी उठाते हैं, लोगों को खाना भी मिलता है और लोग ट्रैवल करते हैं, लोग बर्दाश्त भी करते हैं। इससे पहले सर्दियों में इन लोगों ने साबित किया कि बड़ी साबित कदमी से ये बैठे रहे और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होगा, क्योंकि देखें आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोग ओवरसीज हैं। जो आज़ाद कश्मीर के हमारे शहरी हैं, भाई हैं, उनमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। कुछ एहतजाज का सिलसिला बाहर मुल्कों में शुरू हुआ, जिनमें खासतौर पर ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ, लेकिन अभी इसने जोर नहीं पकड़ा। आज़ाद कश्मीर में पूरा जोर पकड़ लिया है। आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अब आवाज उठाएं हमारे हक में और वो जोर लगाएं, हर जगह पे जाएं, दुनिया को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे साथ यहां पे कोई जुल्म होता है तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज उठाएं, ताकि हुकूमत के ऊपर जो है वो एक प्रेशर रहे। तो कश्मीर की सूरत हाल पे हम नजर रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे। अब आ जाए नाज़रीन, इसराइल और फलस्तीन वाला मामला जो है वो कहां तक पहुंचा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया इसके ऊपर तनकीद हो रही है और लगातार तनकीद हो रही है, और ये तनकीद हुकूमत के मुखालिफिन नहीं, हुकूमत के अपने लोग भी अब कर रहे हैं। पहले ख्वाजा साद रफीक को सुन लेते हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने इसके बारे में क्या कहा। ख्वाजा साद रफीक ने ट्रंप का गजा अमन मंसूबा यकतरफा और नाकाबिले अमल करार दे दिया। इससे पहले जब ट्रंप ने यही वाला मंसूबा इमरान खान साहब के दौर में पेश किया था तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे मुस्तरद किया था। उस दौर में जो अपोजिशन थी उसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, यानी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो ये लेट गए और ये जहां जहां सजदे कर रहे हैं ये इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर हमारा पटाखा बजा देगा, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हर बात मानती है अपने गैर मुल्की आकाओं की, जो करवाना है आप हमसे करवा लें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि ये जो ट्रंप का अमन मंसूबा ये एक तरफा है, नाकाबिले अमल है और हमास को इसराइली अफवाज के सामने हथियार डालने पर मजबूर करने का एक मंसूबा है, ये उन्होंने करार दिया। इन्होंने एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट लगाई है, ट्विटर के ऊपर, और अमन मंसूबे को नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि यह मंसूबा
صہیونی جنگجوؤں کے وحشیانہ حملوں کو روکنے کا کوئی جامع طریقہ کار نہیں رکھتا. یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے اہم ترین رہنما. اچھا، یہ جو باقی لوگ ہیں نا، وزیر قانون ہو گیا، وزیر دفاع ہو گیا، وزیر خارجہ ہو گیا، ڈپٹی وزیر اعظم، یہ سارے کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا کام ہو گیا. لیکن جو اصل لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پرانے، خواجہ سعد رفیق ہو گیا، باقی لوگ، ان سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں. نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا جو پرانا ورکر ہے وہ پریشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر نا آسان طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بحث کروائی جائے، سارے لوگ اس کے اوپر بات کریں، ہفتہ ایک اس کے اوپر بحث ہو، حکومت اپنا موقف دے، وزراء اپنا موقف دیں، اپوزیشن اپنا موقف دے، سیاسی جماعتیں باقی جو ہیں ان سب کو موقع ملے، وہ اپنی اپنی بات کریں، کیبنٹ میں رکھا جائے. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایک وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل اپنی مرضی سے کسی معاہدے کا حصہ بن جائے، ممکن نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں پوری کیبنٹ ہوتی ہے، اور اتنے اہم فیصلے جو ہے وہ پارلیمان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو آپ کو پارلیمنٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پارلیمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، عوامی منتخب نمائندوں کو یہ حق ملنا چاہیے. کسی سرکاری آفیسر کو نہیں ملنا چاہیے، وہ تو تنخواہ لے کے کام کر رہا ہے، ریٹائر ہو جائے گا پھر پینشن لیتا رہے گا. تو عوامی منتخب نمائندوں نے عوام کو جواب دینا، تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. ویسے اصول تو یہ ہے. اب اس معاہدے کے اوپر جناب تنقید ہو رہی ہے. خواجہ صاحب نے کچھ اور مشورے بھی دیے ہیں کہ جناب اس کے اندر کیا کیا جانا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا یہ قابل عمل نہیں ہے اور یک طرفہ منصوبہ ہے. ایک طرف دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ منجن بیچ رہے ہیں کہ جناب ہم فلسطینیوں کے ساتھ بہت زور سے کھڑے ہیں، لیکن سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ سمندر کے اندر ٹریول کر رہے ہیں اور غزہ کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں کہ ہم اسرائیل کا جو گھیرا وہ توڑیں گے. بلکہ آخری جو انہوں نے ویڈیو بنائی انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں اب اسرائیلی جہاز نظر آ رہے ہیں، ان کے جو ہے فون ہیک کر لیے گئے ہیں، سائبر اٹیکس ان کے اوپر ہو رہے ہیں، ڈرونز جو ہیں وہ ان کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں. تو بار بار ان کو اپنے آپ کو موسم کی سختیاں انہوں نے دیکھی ہیں. ہمت ہے ویسے مشتاق احمد صاحب کی، یہ بڑا کٹھن سفر کرتے ہوئے وہ ایک فریڈم مشن لے کر جا رہے ہیں غزہ کی جانب، اور وہ اس گھیرے کو توڑ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے. باقی حکومتیں تو اس پہ بات کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت اس پہ بھی بات نہیں کر رہی، اور یہ زبانی کلامی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں خیر خواہ فلسطینیوں کے. اس سے پہلے فلسطینیوں کا جھنڈا جس نے بھی پاکستان میں اٹھایا، پاکستان کی ریاست نے اس کو بہت مارا. یہ گزشتہ چند سالوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بہت مارا. خاص طور پہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آئے ہیں، یا جنرل باجوہ صاحب بھی تھے جب، تو انہوں نے بہت مارا. جو بھی فلسطین کا نام لے کر باہر نکلا اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. اب ناظرین ایک چیز اور ہے کہ عمران خان صاحب نے جو حمایت کی ہے، اور سوشل میڈیا سارا کا سارا یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 1967 سے پہلے والے فلسطین کی بات کی جائے. اب یہ جو حکمران ہے یہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا جو منصوبہ سامنے آیا اس کے اندر کہیں پہ بھی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جانا ہے ہی نہیں. نیتن یاہو نے جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ بات معاہدے میں کہیں نہیں ہے، یا یہ جو ایک منصوبہ بنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پورے کے اندر یہ بات کہیں نہیں ہے کہ فلسطین کو بطور ایک ریاست تسلیم کیا جائے گا، یہ اسرائیل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے یہ کہہ دیا.